Good morning, students. Today is the 11th of May 2020, Class 6, and the topic for today is comparative and superlative form of the adjectives. Learning achievements according to field competences. The student identifies the adjectives, gets the degree of the adjectives, and practices the comparative and superlative form correctly. Here are some adjectives. For example, windy, cold, small, big, ugly, shiny, colorful, dangerous, interesting, boring, etc. So there are different types or different kinds of adjectives in English. Today's lesson is about the comparison of adjectives. Mësimi sot është për krahasimin e mbiemrit ose më saktë shkallët e mbiemrit. We have 3 degrees: positive, comparative and superlative. Pra, mbiemri ka 3 shkallë: pohore, krahasore dhe sipërore. So, positive, pohore, comparative, krahasore, superlative, sipërore. While the types of adjectives are tipet ose llojet e mbiemrave janë: we have short adjectives, mbiemra të shkurtër, or we mean, ne nënkuptojmë, one syllable adjectives, mbiemra njërokësh. We have long adjectives, mbiemra të gjatë, or two or more syllables adjectives, ose mbiemra 2 ose më shumë rrokësh. And the third one are irregular adjectives, janë mbiemrat e parregullt. But when do we use comparatives and superlatives? Comparatives and superlatives are used to compare people, places, or things. Pra, shkalla sipërore dhe krahasore përdoren për të krahasuar njerëz, vende ose gjëra. Now, let's have a look at the photo. We have 3 animals here. We have a dog, a horse, and an elephant. The first example, comparative. A dog is faster than an elephant. Qeni është më I shpejt se elefanti. Here we have the comparative form of the adjective fast. Këtu ne kemi shkallën krahasore të mbiemrit fast I shpejt. And here we compare the dog with the elephant. Dhe ne këtu krahasojmë qenin me elefantin. So we use comparative when we compare two things, exactly two animals. The second, superlative. The horse is the fastest of the 3 animals. Pra, kali është më I shpejti. Here we have the superlative form. Tu kemi shkallën sipërore të mbiemrit fast. Now, how do we form the comparative and superlative form of the adjective? Tani, si e formojmë ne shkallën krahasore dhe sipërore të mbiemrit? As we mentioned before, we have short adjective, long adjective, and irregular adjectives. Let's take the first one. One syllable adjective, mbiemër njërokësh ose mbiemër I shkurtër. We have fast here and young. Pra, fast edhe young janë mbiemra njërokësh. The comparative form of the first one and the second is faster and younger. Pra, shkalla krahasore e mbiemrit fast është faster, pra ka marrë erë mbrapa, dhe young ka marrë gjithashtu erë. While in the superlative form, we have the definite article the, kemi nyen shuese the adjective fast, mbiemri fast, plus est. Pra, edhe një rikujtojmë. Përsërisim. Shkalla krahasore e mbiemrit njërokësh formohet mbiemër plus erë, ndërsa shkalla sipërore me nyen shuese dhe përpara mbiemër plus est. The example here.
Comparative. A dog is faster than an elephant. We do not say more fast. So more fast is wrong. Superlative. The horse is the fastest. So here we have the superlative form of the adjective fast. Here we have examples with one-syllable adjectives ending in e. Këtu kemi shembuj të mbiemrave njërokësh që mbarojnë me e. We have the adjective nice and strange. In comparative form, we add only a. Në shkallën krahasore ne shtojmë vetëm r. While in superlative form, we add st. So nice, nicer than, the nicest. Strange, stranger than, the strangest. The example, comparative, adjective plus a. Harry is nicer than Frank. Have a look here. We have the adjective nice. It ends in e, pra kemi mbiemri nice mbaron me e, and in the comparative form we add only a. Dhe në shkallën krahasore ne shtojmë vetëm r. Superlative. Dean is the nicest. The nicest. Here we have the adjective nice. It ends in e and we add only st. Pra, edhe njëherë përsëris, nëse mbiemri njërokësh mbaron me e, në shkallën krahasore ai merr r dhe në shkallën sipërore merr st. Here we have one-syllable adjectives, mbiemrat njërokësh, por këto mbiemra mbarojnë me consonant plus a short vowel plus a consonant. Këto janë mbiemra që nisin me një bashkëtingëllore plus zanore plus bashkëtingëllore. And in the comparative form, we double the last consonant and then we add er. Në shkallën krahasore ne dyfishojmë bashkëtingëlloren e fundit dhe shtojmë er. The first, big and hot. Big, mbiemri big, fillon me bashkëtingëllore. B is a consonant. I is a vowel. I-ja është zanore. Dhe g-ja është bashkëtingëllore gjithashtu. Atëherë, neve tham, dyfishojmë bashkëtingëlloren e fundit. Pra, bashkëtingëlloria e fundit e mbiemri big është g-ja. Do dyfishohet, pra do shkruhet edhe një herë dhe pastaj do t'i shtojmë er. Pra, big, bigger than. Hot, hotter than. E njëjta gjë ndodh edhe me mbiemrin hot. Vetëm se këtu nuk dyfishojmë g-n, por dyfishojmë bashkëtingëlloren e fundit që është t-ja. E njëjta gjë, the same thing happens in the superlative form. We double the last consonant and then we add e, s, t dhe pastaj shtojmë e, s, t. Comparative. Monday was hotter than Sunday. Pra e hëna ishte më e nxehtë se e diela. Atëherë këtu është dyfishuar t-ja dhe shtuar era. Superlative. Tuesday was the hottest day. E marta ishte dita më e nxehtë. The third one. We have two syllables adjectives ending in y. Mbiemra dy rrokësh që mbarojnë me y. Happy and crazy. What happens in the comparative and superlative stage? We remove y and then we add I, e, a. Pra në shkallën krahasore y-ja bie dhe ne shtojmë i, er. Happy, happier than. Crazy, crazier than. While in the superlative form, we remove y and then we add I, e, s, t. Bie y-ja dhe shtojmë i, e, s, t. Happier and not with y dhe jo me y, por me i. What happens if we have two or more syllables adjectives? Ç'ndodh nëse ne kemi mbiemra dy ose më shumë rrokësh? We have famous, famous, dy rrokëshe, expensive, expensive, mbiemër tre rrokësh. Atëherë, the first one, famous, in the comparative form, more famous than.
expensive, more expensive. So if we have two or more syllable adjectives, we form the comparative by adding more plus the adjective in the positive form. Pra shkalla krahasore e mbiemrit të gjatë ose mbiemrit dy rrokësh formohet me fjalën more përpara plus mbiemri në shkallën pohore. So, more famous. Expensive, more expensive. Tu i vetmi ndryshim është se expensive është mbiemër tre rrokësh dhe jo dy rrokësh si mbiemri famous. The same thing happens in the superlative form. E njëjta gjë ndodh edhe në shkallën sipërore. Por, in the superlative form, we add the most famous and the most expensive. The examples. A car is more expensive than a bike. Makina është më e shtrenjtë se bicikleta. Here we have the comparative form of the adjective expensive. Këtu kemi shkallën krahasore të mbiemrit expensive, që është mbiemër i gjatë, mbiemër tre rrokësh, dhe ka formuar shkallën krahasore me more përpara. Superlative. The plane is the most expensive way to travel. Pra avioni është mënyra më e kushtueshme, më e shtrenjtë për të udhëtuar. Atëherë, here we have the superlative form of the adjective expensive. Kemi shkallën sipërore të mbiemrit expensive, që e ka formuar me the most. And the last type of the adjectives is common exceptions. I mean irregular adjectives, mbiemrat e pa rregull. Why are they called irregular adjectives? Pse quhen mbiemra të pa rregull? Because they change their forms, so they do not take more, or they must, or they do not take er or est, but they change their forms. I mean good, better than, bad, worse than. In superlative form, the best and the worst. Learn them by heart. Comparative. You are a better singer than John. We do not say more good, it's wrong, or gooder. Pra, mbiemri good nuk e formon me r shkallën krahasore apo me more përpara, por e ndryshon komplet formën në better. Pra, i bie të mësohet për mëndësh. Superlative. It was the worst decision she had ever made. We do not say most bad or baddest, but the worst. So, keep in mind and learn them by heart. Have a look at the photos. In the first one, we have Carlos and Juan. Carlos is taller than Juan. Carlos është më I gjatë se Juani. Here we compare Carlos with another person. So we use the comparative form of the adjective tall. Këtu ne krahasojmë Carlosin me njëri tjetër apo person tjetër. Në këtë rast përdorim shkallën krahasore. In the second one, we have Carlos is the tallest of them all. Carlosi është më I gjati nga ato të gjithë. Here we compare Carlos with the others. So we compare one with the whole group. In this case, we use the superlative form. So the difference between comparative and superlative form of the adjective is that comparative form we compare two persons, two things, two objects, two animals, etc. While in the superlative form, we compare one with the others. Now let's practice a little bit the grammar for today. You have to complete the table with comparatives and superlatives from the text. So you have long, longer, and you have to complete to find out the superlative form. Then you have nice, comparative form is a question mark, and the nicest is given to you. Next exercise. Click on the correct words. A. We use comparatives to compare two or three people, places, or things, and we use that or then after comparative adjective. B. We use superlative adjectives to compare two
or 3 or more people, places, or things. You have to underline the correct answer. Exercise 7. Complete the sentences with the comparatives. The first is done for you. The second half of the chat show was more interesting than the first. Here, in brackets, we have the adjective interesting. Interesting. It is. How many syllables is this adjective? Pra, sa rokshësh ky mbiemri? Interesting. Interesting. Pra është mbiemër 3 rokësh. Atëherë, shkallën krahasore, ky mbiemër e formon me fjalën more përpara, sepse është mbiemër i gjatë ose 3 rokësh. Tjetra, plusi dhe kërkesa është përcaktuar plotso fjalit me shkallën krahasore, edhe nëse nuk do të ishte përcaktuar, mund thonë të vendosin mbiemrin në shkallën e duhur, atëherë në këtë fjali ne kemi fjalën then. Dhe në cilën shkallë përdorim në fjalën then, ne përdorim në shkallën krahasore. You have to do the second to the sixth one. And the last exercise is write questions with the superlatives. Pra shkruaj pyetje duke përdorur shkallën sipërore. Use the cues, përdor të dhënat. The example, who funny actor in films? Who is the funniest actor in films? Pra, cili është aktori më qesharaku në filma? Who good European football team? Pra kujdes, se mbiemrin good do ta vendosësh në shkallën sipërore. Keep in mind what kind of adjective is it. Your homework for next time is: here are some adjectives given: attractive, interesting, bad, old, boring, popular, funny, good, slim, and tall. You have to think of a famous actor or a famous football player, etc. And you have to write sentences about him or her or about them. You have to use the comparative and superlative form of the adjectives.